आज प्रस्तुत करछि धनु संक्रांति स्पेशल मुआ। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। धनु संक्रांति स्पेशल खई मुआ मार्केट ठारू अधिक टेस्टी केमिति करूची बा करिबा जानिया पई मो वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। जदि पसंद आसला निश्चय लाइक टे कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आ मो चैनल जदि नुआ अछंती तेबे बेल आइकन प्रेस करी ऑल कर नियंतु, फलरे मोर समस्त वीडियो देखिया पाइबे। आसंतु प्रस्तुत करिबा मुआ। धनु संक्रांति स्पेशल मुआ प्रस्तुत करिया पई मु दुईटी खई पैकेट नेइची। ए खई पैकेट बाजार रे मिलुची, आपण सहजरे पाई जिबे खई। आ मु ए पैकेट को खोली दउची। जानुथिबे गोटे जिंस मने रखिबे, जेबे भी बाजारू आणुचंती खई मुआ प्रस्तुत करूचंती सेतेबेले जे ए पैकेट रे बहुत धान रही है ए खई रे। तेणुकरी जेबे भी मुआ प्रस्तुत करिवे प्रथमतः ए धान गुड़िक बाछि देबे, जहाँफल आमर मुआटी बहुत भल हम आउ टेस्टी हम। मु भी सेई भली सब धान बाछि नउची, तापरे एई भली खई रखी नेइची। तापरे देखि नबा कोन सब आउ सामग्री नेइची मुआ पाई। प्रथमतः मुआ पाई मु एई भली बादाम रखिची, आउ 100 ग्राम बादाम, तापरे गोटे नड़िया एभली स्लाइस करी काटी नेइची, ता चोपा पछाड़ छड़े करी रखी देइची। गुड़ नेइची, गुड़र क्वांटिटी आपण खई अनुसार गुड़र क्वांटिटी रखिबे। मु एमती प्राय जेतिकी खई नेइची ता सेतिकी नेइची गुड़। काजू रखिची, किछि देसी घी रखिची, तापरे गुजराती किछि जायत्री रखिची आर फ्लेवर पाई, टेस्ट पाई। जुआणी रखिची, जुआणी रे बहुत बढ़िया सुंदर फ्लेवर दिए, टेस्ट मध्य भल आसे। एई भली सामग्री रखिची मुआ प्रस्तुत करिया पाई। एतिकी सामग्री चाहिए आउ किछि आपण ऐड करि परिबे, ड्राई फ्रूट्स मध्य अधिक किछि ऐड करि परिबे। मु वर्तमान गोटे करेई लुहा करेई बसई नउची। टिके बड़ साइजर करेई बसैची, कहीं ना आमको मुआ टिके मु टिके अधिक क्वांटिटीर करूची, तेणुकरी टिके बड़ करेई नउची। तो आधे किछि घी दे देइची, प्राय 2 चामच घी देइची। प्रथमतः आमे से बादाम घरिका जहाँ नेइचे ताकू गोटे गोटे भाजी नबा टिके। प्रथमतः घी गरम होबा परे मु बादामटा भाजी नेबी। अति सहजरे ए मुआ प्रस्तुत हो जाए, आउ मध्यम बहुत टेस्ट आसे। आग मु नड़िया भाजुची, नड़ियाटा बहुत बढ़िया से भाजी दबा घी रे। टिके ब्राउन कलर हो, रेडिश ब्राउन कलर हो, मुड़मुड़िया लगे। देखुथिबे मुआरे जेतेबेले आमे बादाम किंबा नड़िया खरिका खाऊ केते सुंदर टेस्ट आसे, आउ कलर चेंज हो जाई थाए, आ मुड़मुड़िया लगे, से बहुत भल टेस्ट आसे। ठीक से भली आर आमे नड़ियाटा भाजी नबा, जेमते आर कलर चेंज करिवो, आउ पूरा भल से घी रे भाजी जिवो। तापरे आमे नड़िया काढ़ी दबा। एबे नड़िया संपूर्ण भाजी हो गलानी, मु नड़िया काढ़ी देबी। आउ सेई सेम करेई रे मु नेइथिबा बादाम को भाजी देबी। एबे आउ किछि घी देई दउची। घी गरम होबा परे बादामटा भाजी दबा। टिके बादाम एई भली भाजीबा जेमती टिके क्राक कले आमे जानिबा बादामटा पूरा हो गला। तापरे बादाम काढ़िबा, तेणु करी टिके कलर चेंज करिवो, आउ क्राक आसीबो, आ बादामटी पूरा हेई जिवो, सेतेबेले आमे काढ़िबा। अति सहजरे ए टेस्टी मुआटी प्रस्तुत हो जाए। स्पेशली शीत दिने तो आमे करि थाउ। धनु संक्रांति आमर गोटे बहुत बड़ संक्रांति, जहाँकि आमे सूर्य को पूजा करू थाउ। प्रभु सूर्य को पूजा करने सबु समस्त ठाकुर को पूजा करी मुआ भोग दे थाउ। एबे देखंतु मु आधेरे काजू मध्य ऐड करी भाजी नउची, जहाँकि बादाम अधा भाजी हो गलानी, काजू भाजी हो जिवो। दीटा जाक एका संगे भाजी हो गला परे मु काढ़ी नेबी।
এই ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ଆଉ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଖଇ ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଭଳି ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବେ ଗୁଡ଼ ସବୁ ଦେଇଛି କରେଇରେ। ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ତାର ହେବା ଯାଏଁ ବା ଚୁପଚୁପା ହେବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଚୁପଚୁପା ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଖଇ। ଏବେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗିନାରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଖୁଛି। ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଚୁପଚୁପା ଗୋଟେ ତାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଜୁଆଣି, ଜାୟତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ କୁଟି ନେଇଛି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଭାଜିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକିରି ଦେଖୁଛି ଗୁଡ଼ଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଖଇ। ଏବେ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମ ଗୁଡ଼ଟା ଠିକ୍ସେ ହେଇଯାଇଛି ବା ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଖଇ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଖଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲି ବାଛିକିରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ହାଇ କରିବେନି କି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି। ଆଉ ସବୁ ଖଇ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆ ଦେହରେ ଖଇରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟା ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ ଭଲସେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମେ ପୁରା ଲୋ ରଖିଥିବା କିମ୍ବା ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ଗୁଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲିଣି। ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ମିଶାଉଛି, ନହେଲେ ଆମର ଏ ଖଇଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବନି ବା ମୁଆଁ ଧରିବନି ସହଜରେ। ଆକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେକ୍ ବାଉଲ୍ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କେକ୍ କଣ୍ଟେନର୍, ତା ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମୁଆଁ। ଏବେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କେକ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇକି ଏଇଭଳି ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମୁଆଁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ମାନେ ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବାନି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ପଲଟଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ମୁଆଁଟି ବାହାରି ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କେତେ ସହଜରେ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଆଁ। এইଭଳି ମୁଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ବଜାରଠୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା। ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା କି ହାତରେ ବି ଗଢ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ଏଇଭଳି କରିଛି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଆଁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।